हरि ओम श्री हरिगुरुभ्यो नमः। ओम जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री देवेंद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री सुधींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमः। श्री संयमींद्रतीर्थस्वामी गुरुभ्यो नमो नमः। नाहं कर्ता हरिः कर्ता. दत्तात्रेयालागी प्रहल्लादो निमगित तू कोण कसले इत्ते तू पळिल्ले ज्ञानिशी दिसता जाल्यार तुगेले ते धूळ धूसर इत्ते जाल्यार आंग पळितना कोण तूं म्हूण सांगून दिसता जाल्यार एक हृष्टपुष्ट जावन आशिल्लो तूं कसले काम करनाशी हेब्बावशी हांगा न्हिदून आस तूं पळयल्यार मस्त ज्ञान आशिल्लीशी दिसता. म्हाका कसले कळनाशी मनांचो दंद जाता कसो म्हणून तूं जी सांग तुवें म्हाका एक तूं पळयतना तुगेले देह पळयतना तूं रष्टपुष्ट जावन आस जाल्यार पळयल्यार तूं भोगी न्ही. भोगी जनांक कशें एक थोरो स्थूल देह तूं कस तुका पळयल्यार तूं भोगी खंडीत न्ही आनी तूं व्हडलो ज्ञानी विद्वांस समर्थ म्हूण दिसता आनी तुगेले उतर म्हाका छंद आसतले लायक आसतले म्हूण सांगून दिसता. तशें हांव न्हू हांगा तुमी पळयत आसा सगळे जगत्य कर्म करत आसा कोणीय हंत नूतनांची प्राणी दोन पक्षी दोन क्रिमकिटा दोन मनुष्य समीत तांकां देवान कसले कर्म सांगला ते कर्म करतात. तांगेले जीवन एक कशें पुरो देवाल खातीर अशें पुरो खंयचे रितीर जाल्यार कर्म करना शराबना जाल्यार तूं सगळो दीस अशी न्हिदून आसतना म्हाका कारण कसलें म्हूण सांगून सांगता दत्तात्रेय सांगता की हे असुरोत्तमा प्रहल्लादा तूं कोण म्हणून म्हाका गोत्तस सर्वश्रेष्ठ जन तुका सन्मान करताची आनी कर्माचे एक प्रवृत्ती आनी कर्मा तुका न्हू निवृत्ती जावचें हाजी फल मनशाक कसले मेळटा म्हणून तुका गोत्तस. प्रवृत्ती म्हळ्यार आमी करचें म्हळ्यार आमी केन्नाय कर्म प्रवृत्त जन आमगेले खातीर आमी कर्म करचें कसले की एक आसक्तीन करचें कसं की एक फलापेक्षण करचें हें प्रवृत्त धर्म म्हणटाची. तेची कर्म निवृत्ती म्हळ्यार कर्म करूं आसा जाल्यार निवृत्ती धर्म म्हळ्यार आमगेले न्हय हें फल दिवचें परमात्मान आमी कर्म करचें मात्र परमात्मान सांगिल्लें म्हूण लेखून करचें. हाजें फल खंयचें निवृत्त कर्माचें आनी प्रवृत्त कर्माचें फल कसलें कसं प्रारब्ध मेळटा आमकां म्हळ्यार तुका कांय गोत्ना म्हणना तितलें ज्ञानी तूं आनी तुका कितले देवाल वैरी कितले अनन्य भक्तीस तुका नारायणाल वैरी त्या वय म्हाका गोतस तुगेले हृदयान तूं तो नारायण आस. तशें हांव न्हू सूर्यो अंधकारा आशिल्ले कडेन येतना अंधकार वचून उजवाड येता पळय तशी तुगेले हृदयान तो ज्ञानाचो उजवाड केन्नाय असो अज्ञान म्हणलेलें ना. जाल्यार प्रहलादा तूं ह्या प्रश्नी निमगिले म्हाका गोत्तस चांग जन ज्ञानी जन लोकाचे कल्याणा दृश्टीन जनांकय लायक जावका म्हळ्यार दृश्टीन असले प्रश्न पुरे निमगिताची तूं वय ह्या प्रश्न येता जे खातीर निमगीत म्हणून गोत्तस इत्याक म्हळ्यार कोणाक आत्मशुद्ध जावका मन प्रसन्न जावका परमात्माला साक्षात्कार जावका म्हणून आशेस की तांणी तुगेले विशय केन्नाय सांगताचे म्हळ्यार खंडीत प्रहल्लाद पळय इतलो सान आसतना परमात्म तत्व कळ्ळलो अशी म्हूण सांगून तुगेले विशय तांणी केन्नाय श्लाघन करताची म्हणटा तूं कोणालकी खातीर अशी पुराय आतां प्रयत्न करतरच न्हय कोणाकय ह्या विशयी कळका तांणी जागृत जावका तांणी आत्मसाक्षात्कारा कडेन मन व्हरका म्हूण सांगून म्हणटा तुका निचावन जाल्यार सन्मान करका तुगेले सन्माना खातीर जावन हांव तूं निमगेलेले सर्व प्रश्नेक उत्तर सांगता आयक म्हणटा आनी म्हणटा ए प्रहलादा तृष्णया भववाहिन्या योग्यै कामैरपूरया कर्माणि कार्यमाणोऽहं नानायोनिषु योजितः म्हळ्यार एक तृष्णा
तृष्णा म्हण म्हळ्यार जावका आनिकी जावका आनिकी मेळका म्हण म्हळ्यार एक आश आस पळय आशी पुराय जेन्ना आसता जाल्यार तृष्णा म्हणचे केदना ती आश पुरयसून जाल्यार मागीर जावका जावका म्हणलेकचे तृष्णा म्हणचे हांगा तृष्णा कसं करता म्हण म्हळ्यार आमकां जाय जाल्यार भोग मेळटा सुखान भोग मेळटरच जाल्यार ते अपूर्ण दिसता आमकां आनिकी ते खावेत आशिल्ले आनिकी ते जेवेत आशिल्ले आनिकी ते सूख भोगूं येत आशिल्ले आनिकी आमकां आंवंगल जावका आनिकी आमकां भांगर जावका आनिकी आमकां दुड्ड जावका त्या पावना हें पावना आनेक पावना दुसरेक पावना कसं पळयल्यार जावका म्हूण दिसचें ही तृष्णा म्हूण म्हणटात तशें जावन ते तृष्णे निमित्तची एक जिवात्म शरीर घेवन येवन ते शरिराचे तृष्णा ते शरिराचे सर्व कर्म इंद्रिय ज्ञानेंद्रिय पुरय तृष्णा परिपूर्ण करचे खातीर कर्म करताचे पळय मन इंद्रियाचे वश जावन आसता केन्नाय मन आनी इंद्रियाक वश करता जाल्यार हांगा मन इंद्रियाचे वश जावन आसता आनी तांणी आसक्त रितीर त्या जावका हे जावका आनिकी जावका म्हणल्यार रितीर तांणी कर्म करतर आसाची तशें जावन ते तृष्णा कसं की नाना कर्म आमगेल निमती करयत देखून ते जिवात्मान अनेक शरीर घेवन जनन मरण चक्रांत येवूक जाता तशें जावन की आतां हांव जाल्यार तशीची मिगेल्या पूर्व देहांत कसल सकडी कितली देह मेळ्ळा की म्हाका त्या देहांत कसल तृष्णे निमती मिगेल करीन कसल कर्म सकड जाल्ला की गोतना ह्या कर्माच्या कारणानच हांव अनेक योनींत भोवला आसतलो कडेर म्हणटन म्हाका देवाल एक अनुग्रहान कितकी स्वर्ग मोक्ष तिर्यक योनी आनी हे मानव देह प्राप्तीचे एक द्वार मनुष्य योनी म्हणटाचे म्हळ्यार स्वर्ग मेळका जाल्यार मनुष्य योनीन तेवका मोक्ष मेळका जाल्यार मनुष्य योनी येवका तिर्यक योनी म्हूण म्हळ्यार तोग्गू तोंड करून भोंवतले प्राणी पक्षी क्रिमी कीट हे तिर्यक योनी आनी मानव देह प्राप्ती मध्येंतू एक द्वार आसता ते कसले म्हळ्यार मनुष्य योनी तिर्यक योनीचे न्ही मनुष्याल मध्येंतू एक पुण्याद्वार मनुष्य योनींतू येवका जाता तशी मनुष्य योनींतू येवन सत्कर्म केल्यार स्वर्ग पाप केल्यार वापास पशु पक्षी इत्यादी योनी मेळटा आनी हे कर्मा दुखून निवृत्त जावची तशी आमी निश्काम कर्म केल्ले म्हण जाल्यार मोक्ष नामे दोन रितीचे कर्म म्हळ्यार सत्कर्म दुष्कर्म ते ಒಟ್ಟು कोण केल्यार वापास मनुष्य योनी मेळटा म्हळ्यार कोण सत्कर्म करता तांकां ऊर्ध्व योनी मेळटा कोण वायट कर्म करता तांकां परी तिर्यक योनी मेळटा मिश्र कर्म चांगय करताची वायटय करता चांगय करताची वायटय करता असले मिश्र कर्म जाता तांकां वापास मनुष्य योनी मेळटा जाल्यार प्रपंचा येतरी स्त्री जावो पुरुष देह जावो त्या जिवात्म शरीर घेवन येतना ताका स्त्री शरीर मेळ्ळो जावो पुरुष शरीर मेळ्ळो सुखाचे प्राप्ती आमकां म्हळ्यार आमकां सुख मेळका सुखाची प्राप्ती म्हणटा जाका आनी आमकां कश्ट म्हणल्यार नाकाची नाका दुख्खाची निवृत्ती हाजे खातीर कर्म करचें आमकां सूख मेळका आमी सुखार सुखा आमकां एक घर मेळ्ळ्यार पावना तृष्णा आनी 4 घर 2 कडेन फ्लॅट ते गांवांत एका फ्लॅट घेवन घालया हें तृष्णा आनी कसले वतन काय व्हरूं ना ते कोणेय व्हरूं ना खंयचेय जिवनाक कितले आवश्यक आसा तितले देवान दिल्यार तेंचे एक देवान आमगेल वयर मस्त एक अनुग्रह केला म्हण लेखुका शिवाय एक पावना म्हण 2 करचें मन तंतू वता देवाल दिकडे येवची भारी उणी जाता मन दुड्ड करच्यांतू वता नाक ते दुड्ड करचे खातीर ते फ्लॅट घेवचे खातीर ते भांगर करचे खातीर नाना रिती कर्म आमी करताची मन देवाल कडेन येयना जाता तेदना तशी हांगा जन्मा येतरी स्त्री देह जावो पुरुष देह जावो ताजी सुखा प्राप्ती खातीर आनी आमकां केन्नाय कश्ट येवचे ना जे दुख्ख येवचे ना जे मळेल खातीरच कर्म करताची जाल्यार आमी लेगीत फल मेळटलें आतां आमकां कश्ट येवचे नाका म्हूण आमी कितले प्रयत्न केल्यार कश्ट येना अशें रब्बना काय तेचे आमकां सुख मेळका म्हणून कितले प्रयत्न करी सुख मेळटा म्हणून कशें सांगताची ना केन्नाय कर्म आमगेले फल विपरीतची देवान दिवचे म्हणटना आमी कसं खातीर कर्म आमगेल खातीर म्हणून करून बाबा जे कश्ट भोगूं का सुख भोगूं का कसल खातीर ताजे खातीर म्हाका तें दिसलें कसं न्ही म्हळ्यार कितले आमी कर्म करताची तितले आमी कश्टांत पडतर आसताची ताजे खातीर आमी कर्म निवृत्त जावचे श्रेश्ठ म्हूण सांगून हांव कर्मा दुखून निवृत्त जाला
म्हाका हे सुखय नाका दुख्खय नाका म्हूण हांव कर्मा दुखून निवृत्त जाला तूं आतां म्हाका निमगेल पळय ह्या बावशी पडटा कसले कर्म करना इत्या म्हळ्यार कसल कर्म केलं रे फल परमात्मा न दिवच्या आमी लेखील तसल फल कसले मेळना म्हूण म्हणलेले खातीर हांव कर्म निवृत्त जाला म्हूण तो सांगता. आनी मनशाक कशी सुखम अस्यात्मनोरूपम सर्वे होपत रतिस्तनुः मनः संस्पर्श ज्ञान दृष्ट्वा भोगान स्वप्स्यामी संविशन म्हळ्यार एक सुख म्हूण म्हळ्यार ते आत्माक जिवात्माक सुख शरिरा निमती सुख जावका म्हूण दिसता जाल्यार निजावन शरीर सुख विंगड आत्माले सुख खंयचें म्हूण म्हळ्यार परमात्माले ध्यान परमात्माले एक मोक्षस्थान समस्त जिवनाचे समस्त कर्मा दुखून आमी ताका व्यापार म्हणटाची व्यापार म्हळ्यार हांगे तरी आमी करचे समस्त कर्मस म्हळ्यार ते व्यापार एक व्यापारीन तागेले हांगा काही आंगडी बैसून करचे मात्र व्यापार न्हय एक शरिरान जिवना खातीर करचें हांगा जीवन साक्षूच खातीर करचें सर्व कर्माक व्यापार म्हणजे ताजे खातीर पुरंदरदासान खंयचे व्यापार लायक म्हूण म्हणूस ಶ್ರೀಪತಿ ಪಾದಾರವಿಂದ ಸೇವೆ ಎಂಬ ವ್ಯಾಪಾರ ನಮದಾಯಿತು म्हूण सांगून एक भजन आसा कीर्तन आसा तांगेलें पुरंदरदासालें श्रीपती पादारविंद सेवे आमी हांगे तर देवाल सेवा करचे आमगेले कर्म म्हूण लेखूक कर्म म्हळ्यार व्यापार म्हूण लेखला रे तेच कर्म म्हूण लेखो म्हणून बारी छंद आसा त्या पद्य जेव्हा तशी सर्व सर्व निवृत्त ह्या भोग पुरे आमी नाका म्हूण सांगून निवृत्त जाल्यार मात्र त्या दना त्या देहांतू कर्म सुख सकड कसलें नाका सुखा खातीर कसलें कर्म करचें नाका दुख्ख भोगचें आसल्यार भोगुया कित्याक म्हळ्यार प्रारब्ध सरता आमी दुख्ख भोगू कावण मन घट्टी कोर न्हू दुख्ख भोगलें म्हूण जाल्यार आमगेलें प्रारब्ध सरता तशें जावन आमी प्रारब्ध हांव ताजे खातीर पळय कसलें कर्म करना कर्मांत प्रवृत्त जायनी त्या म्हळ्यार आनी म्हाका जन्म येता म्हूण म्हळ्यार भयान जाल्यार हांव प्रारब्ध कर्म संवसुकान ताजे खातीर न्हू तर हांगा पळोवन मेगेल प्रारब्ध कर्म मात्र भोगतरस म्हणटा आनी केन्नाय कशी म्हूण म्हळ्यार मनुश्य तागेलें निजावन सूख कसलें मोक्ष म्हूण म्हळ्यार त्या सोडता तो आनी मिथ्या जिवनांत अनित्य जिवनांत येतरी हांगा कसल सूख मेळटा पळय देहाक त्याच सूख सत्य म्हूण तो लेखता तशें जावन केन्नाय भयंकर जावन आशिल्लें चित्रविचित्र जावन आशिल्लें घोर जावन आशिल्लें जनन मरणांत भोंवतर आसता इत्येतद् आत्मनः स्वार्थं संतं विस्मृत्य वै पुमान् विचित्राम असति द्वैते घोराम आपनोति संस्कृतीं म्हूण म्हळ्यार मनुष्य केन्नाय निजावन तागेलें कसलें म्हूण म्हळ्यार एक स्वरूप सुख मोक्षांत मेळचें पळय तें विसरून हांगा देहा मेळचें सुखाची श्रेश्ठ म्हूण लेखता म्हूण सांगता तो दत्तात्रय आनी सांगता की कशी म्हूण म्हळ्यार जलम तद्दुद्भवैश्चन्नम हित्वाज्ञो जलकाम्यया मृगतृष्णाम् उपाधावेद अथान्यत्रार्थद्रक्ष्वतः म्हूण म्हळ्यार अज्ञानी मनुष्य एक अंत भितर कसलें एक कोळ म्हळ्यार उदकाचें पोंड म्हणटाचे पळय आमी तें आसता जाल्यार कितकी काळ देखून तें कोणेय यूज करनाशी ताजे वयरी पामाजी मांडून आसता त्या पामाजी वयरी कितली तण गिण सकट जावन आसच्या पुरो थंय त्या उदकाचें एक पोंड आस होंड जावं एक केरे एक तळ कसलें आस म्हणूची दिसना आसता जाल्यार सूक्ष्मेर पळयतले जनाक वरलेल कडेन सुकडेची सुकील तण आनी आशिल्ले कडेन हांगा थळथळीची पाचवी तण जाता म्हूण जाल्यार थंय उदका वास रस म्हूण म्हळ्यार वयना जाल्यार अज्ञानी मनुश्य त्या मना मरना अशी थंय उद्दास म्हूण ताका कळिना तें सोण वता तो जाल्यार वचून ताका ताण येतना थंय दिला पळय मृगतृष्णाम उपाधावेत पळयता तो ते एक मरुभुमी प्रदेशांत उदक नातिल्ल्या प्रदेशांत मरीचिका म्हळ्यार सुर्याल प्रतिफलन जाता दूर दुखून ते रेवे राशेरी सुर्याल प्रतिफलना निमती किरणाचे प्रतिफलना निमती उदकाचे तळ आसी लागीं वचून पळयल्यार कसलें ना दूर दुखून दिसचें ताका तशें मृगतृष्णा म्हूण म्हणचें तशी त्या बिसिल्ल गुद्दुरे मृगतृष्णा म्हूण म्हणटाचे तशी ताजी मागशी वता ते तो जन जेवो प्राणी कसले तशीच हांगा जन
उद्दा खंय असं म्हण जावन आत्मा सुख खंयचे म्हणून कळना नशी देह सुखा मागशी वत्ताचे. हे प्रल्हादा, या शरीर पुरे प्रारब्धाक अधीन जावन असता त्या शरीरा निमती सुख भोगचे आणि दुःख नाक म्हणून दिसचे यो तागेल कर्मांतू सफल जायना. म्हळ्यार सुख भोगचे खातीर कर्म करतलो आणि दुःख नाका म्हणून प्रयत्न करतलो वो तागेल कर्मांतू सफल जायना. इत्याक म्हळ्यार सुख भोगूका म्हणून प्रारब्धांत बरो नसल्या मांद्र आमकां सुख मेळटा ना. तूं दुःख भोगूक तूं मस्त वायट केला म्हणजे आमकां केन्नाय दुःख मेळटा. तशें जावन आमी दुःख नाका म्हूण केल्लें कर्मय व्यर्थ, सुख नाका म्हूण केल्लें सुख जावका म्हूण केल्लें कर्मय व्यर्थ जावन आसता. पण आध्यात्मिकादि बिहि दुःखैः अविमुक्तस्य कर्हिचित् मर्तस्य कृच्छ्रोपनतैः अर्थैकामे क्रियेत किं. म्हळ्यार मनशाक सदा सर्व काळ शारिरीक मानसीक दुःख आसता. आदी व्याधी म्हणटाचे जाल्यार कडेर म्हणटा मरण खंडीत आसता का. मर्तस्य कृच्छ्रोपनतैः अर्थैः कामैः क्रियेत किं. म्हळ्यार कडेर म्हणटना ताका मरण खंडीत असं म्हणटना ताणें हांगासतना मस्त कश्ट पावले, मस्त श्रम पावले आनी ताका कसं की एक स्वल्प धन भोग मेळू पुरो तागेल्या प्रयत्नाक फल जावन जाल्यार ताजे निमती कसं प्रयोजन त्या वट्ट करचे खातीर देवा दूर करून घेतली ताणें. हांव कसा खातीर मनुष्य जावन जन्म आयलो म्हूण सांगून विसरले म्हणटना ताजे धन भोग गळसून घेतल्यार कसले ताका लाभ नाही. त्या म्हळ्यार कडेर म्हणटना ताणें सोडूचें. ते कसं की मेळचे अल्प सुखा खातीर कितले की प्रयत्न करून कितले की तागेले आयुश्यांतले वर्ष पुराय तो व्यर्थ करता म्हूण. तांतूय आनी एक सांगता पश्यामि धनीनां क्लेशं लुब्धानाम् अजितात्मनां भयादलब्धनिद्राणां सर्वतोभिविशंकिनां. म्हळ्यार तो सांगता असं हांवें हे लोकांतू कितले की लोभिंक पळयला आनी इंद्रिय सुखा खातीर अपेक्ष पावचे मस्त श्रीमंत म्हळ्यार दुडवाळ जन हांकांय पळयला कोणीय सुखार नाची. कित्याक म्हळ्यार दुःख तांकां आसच. कितले दुड्ड आशिल्ले जन जेवो कितले दुड्ड वट्ट करून दवरलेले जन जेवो तांकां दुःख आसच आस. केलो जनाक दुड्ड घरांत चड दवरलेले पेट्टाक भंयान रात्रीची न्हीद पडना आनी कोण घरा आयल्यार तांकां संदेह आमगेले दुड्ड वोक आमचे खातीर आयला दिसता म्हूण सांगून आनी चोर येता की रात्री म्हणलेले खातीर रात्री न्हिदना नशी तो भंयान न्हिदना नशी तागेलें आरोग्य मन पुरे पाड करून घेता. आनी एक कसलें म्हळ्यार राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात् पशुपक्षितः अर्थिभ्यः कालतः स्वस्मान् नित्यं प्राणार्थवद्भयम्. आनी एक कसलें म्हळ्यार मस्त दुडवाचो लोभी जावन आशिल्लो रायू म्हळ्यार इत्याक राया भिवचे तो टॅक्स घेतकी म्हणून, चोरू तो मेगेल खांपून व्हरतकी म्हणून, शत्रू मेगेला दुड्डस म्हणून राया जेवो चोरा जेवो सांगतकी म्हणून, स्वजन दुड्डस म्हणले लोभी केलेले मनशाल गुणी दुड्डस म्हणली कुडले सहाया खातीर मेगेले निमून येताच की म्हणून, पशु पक्षी तांणी ते तांकां कसले आहार दिवका जेतवे दुड्ड सोरका जेतवे म्हणून याचको बीक मागतले पळयल्यार भित तो इत्याक म्हळ्यार आयो आयलवे हांगा करकरात ताका दिवका नवे म्हणून. आनी एक काल कसलें म्हळ्यार रात्री पाल्ले जत्तर आसता अयो हांव मेगेल जिवनान इतल्या इश्ट जावन गेले आनी की एक कोटी दुड्ड वट्ट कोरका आशिल्ले जायनो मेजान म्हणलें भंयान आनी भंय मान न्हय ताका. आनी एक सांगला पळय आर्थिभ्य कालतः स्वस्मान नित्यम प्राणार्थवद भयम. मागीर आमगेल प्राणा खातीर कोणीय म्हाका मारूं येता की ह्या दुडवा खातीर ते वय मागीर कडेर एक भंय आसा कसलें म्हळ्यार अयो हांव जेवो स्वल्प चड खर्च केलो वे आजी मेगेल दुड्ड जेवो चड सरलो वे म्हणलें एक भंय ताका आसता. तशें जावन तो लोभी मनीस धनलोभी मनशाक चड कश्ट ताका प्रति एकल्याल वयर संदेह दुडवाचे जाग्रते संपत्त मस्त आशिल्ले जनाकय कश्ट कसले चोराल्या जिने भंय ताका. तशें जावन शोक मोह भय क्रोध राग क्लैब्य श्रमादयः यन्मूलास्युनृणां जह्यात् स्पृहां प्राणार्तर्यो बुधः. म्हळ्यार शोक मोह भय क्रोध राग असल पुरे एक मनशान तो निजावन
कोणाक या पुरे शोक मोह भय क्रोध राग सकडी येवच्यानच म्हण आश असतं की या पुरे भोगून जम्मी म्हूण आश असतं की त्या मनुष्य ज्ञानी म्हूण तो कसं करता धनामयचे जीवनामयचे आशी सोडता आतां पळय हांव मेगेला कसले धन ना तशें म्हाका कसले भंय मांग मार्गार खंय जागो मेळ्ळो थंय न्हिदता तूं आतां अब्बा अशी म्हणली पळय इतेक म्हळ्यार म्हाका जीवनाची आश ना मेगेल प्रारब्ध कर्म सोरका नवें म्हणेल तर हांव पोणच आनी कसले नव कर्म करू चमकले बाबा त्या कर्मा बंधना पडत की म्हूण सांगून हांव सर्व कर्मा दुखून निवृत्त जावन तशीच न्हिदो न्हू हांगा लोळ न्हू कसं की खाव न्हू कोणकी दिलेलं खाव न्हू जेवण सकडी आसता म्हूण सांगून तो सांगता आनी म्हाका हांगा हे लोकांत मस्त जन गुरू जेल्यांची ह्या लोकांत देवाल सृश्टीन तुची हांव कितले की गुरूंक कसो दिला तुका हांव तें पुरय सांगता पळय कसलें म्हळ्यार मधुकार महासर्पो लोकेस्मिन्नो गुरुत्तमो वैराग्यं परितोषं च प्राप्ताय शिक्षया वयम म्हळ्यार ह्या लोकांत महासर्प म्हळ्यार हेब्बाव व्हड दिवड म्हळ्यार हेब्बाव आनी मधुकार म्हणजे आमी सांगता पळय म्होंवा मूस त्या दोन जन म्हाका व्हडली गुरू जेल्यांची म्हूण म्हणटा तांकां पळोवन ताजेन आमी एक शिक्षण शिकलो म्हाका कसल मेळ्ळी ताजी निमती म्हळ्यार वैराग्य मेळ्ळें संतोश मेळ्ळें म्हूण म्हणटा कशी म्हळ्यार हांव म्होंवा मुसा पळयलें मधुकार म्होंवा मुसा पळयलें तें म्होंव पळय मेळ्ळेल फुल्लार वचून मकरंद संग्रह करता संग्रह करून ताजी माल्ल्यान तूं म्होंवा माल्ली म्हणटा पळय ताजी गूड तांत भितर संग्रह करून दवरता खंयची फुल्लार बसल्या ताजें मकरंद तांडिलें आनी हाण त्या मोवान तूं घाल्लें खंयच्या मोवा माल्ल्यान तूं तशें कोरून कितले एक मोवा माल्लें आमकां मोव मेळका जाल्यार हजार गटल्यान मोवा मूस काम करताच पाप तांणी खंयची फुल्लां बैसून मकरंद संग्रह करून हाण तूं घालून कितली कश्टान तांणी तें संग्रह करताची एक दीस तें मोव पिवचें कोणकी एकल्यान ते पंदा उज्जू घालताची मोवा मूस पळय एक वेळ धांवताची एक वेळ मरताची मागीर ते मोव काण पिळ मोव यूज करता कोण विंगड मनीश वय ಒಟ್ಟು केल्ले मोवा मुसान खाल्लेले मनशान तशीची जन अती कश्टार दुड्डू संग्रह करताचे एकाक पंत लोभी जन संग्रह केलेले दुड्डू खर्च जाल्यार सर्त म्हणून तांणी कसले काही यूज करनाची खावच्याक जेवच्याक हरिकोट्ಟ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉಣಲಿಲ್ಲ ಉಡಲಿಲ್ಲ ಹರಿಕೊಡದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವಲ್ಲೋ ಪ್ರಾಣಿ म्हूण सांगून पुरंदरदासान सांगला एक जन्मान तो ताका जाय जाल्यार दुड्डू दिवन पळयली खंय देवान उणालिल्ला उडलिल्ला ताणें खायनी तो न्हेसनी दान दिनी कोणाकय उपकार आपण तो दुड्डू वयवे वट करून दवरून एक दीस मेल्लो आनी एक जन्मान दट्ट दळिद्र जाल्लो इत्याक हाका दुड्डू आसल्यार हाणें काही कोणाकय हें दिनी कसलें दान दिनी म्हूण आनी एक जन्मान तो बरी दट्ट दळिद्र जावन जन्म आयलो दट्ट दळिद्र जावन जन्म आया तर कसं करचें मागीर दिवच्या करू कसलें नाता गेला वयवे जाय म्हणून बागुका जोता मागले कुडलें मेळटवे ना तशें जावन हरिकोडद कालಕ್ಕೆ बाय बिडू येल्लो प्राणी म्हणून तोंडार मान घेत की तो अयो म्हाका पट्टा खावचें ना म्हाका न्हेसूं ना म्हाका हें करूं ना म्हाका तें पडली जन्मान तितलें आसतना पट्टा खाल्ला की न्हेसला की कसं केला कांय ना न्हय ताजे खातीर ह्या जन्मा देवान ताका कसले योग दिनी तशी कोण ते मोवा मूस पळय वट्ट जावन मोव संग्रह करता पळय त्या कोणकी खाता पळय तशीची जन कश्टान ह्या जन्मान तो दुड्डू वट्ट करताची कोणाकय दिनाची खायनाची पळय श्रीमंत आशिल्ली जन भंयान दुड्डू वट्ट करून दवरला आमी चोर येताच की म्हळ्ळें भंयान तांणी सगळो दीस भंयान आसताची कोणकी एक दीस येता तागेल्या मस्त संपत म्हणून घरा भितर रिकता ताका मारता तो संपत घेवन वता वयवे एक तशी आनी एक लोभी जन बारीक कश्टार वट्ट करताची कोणाकय तांणी दिवच्या वचनाची करनाची जाल्यार कडेर म्हणटा तांगेली तशीची नंदिरायन बदुकू नरिनाई तिंदोयतो म्हूण सांगून कोणकी खावचो तो दुड्डू वयवे तशें जावन दत्तात्रेय ऋषी सांगताची हें पुरय पळयतना मोमा मुसा पळयतना म्हाका दिसलें हो परिग्रह म्हळ्यार जाय जाल्यार सकडी वट्ट करचें सूख भोगची आशी ही पुराय सोडका तशें हांव विरक्त जावका म्हूण सांगून यो पाट म्हाका मोवा मुसान दिल्लें म्हणटा आनी हांव तुका सांगलें महासर्प अजगर हेब्बाव त्या कसो म्हाका
पाटो शिकयलें म्हूण म्हळ्यार हांव पळय हांगा घरा बरी पडलां म्हूण तुवें सांगलें प्रल्हादा. निश्चेश्ट जावन पडचें, आहारा खातीर प्रयत्न करना तो हे वय अनायास जावन गेले की कसले आहार आयल्या मात्र ते गिळटा आनी 2-4 दीस जाल्यार बुके नसता ते. तशी हांवय तशीच निश्चेश्ट जावन पडला दैववशात कोणें कसले खाण मेगे लागीं हाडून दिल्यार हांव खातां ना नतल्यार कितले की काळ ते म्हाका भूक आसता कोणें कसले दिनाची जाल्यार भारी धैर्यारी हांव सैसून घेवन आसता. एक पण म्हाका थोडेची अन्न मेळटा केलो पंत जाय जाल्यार दिता जाल्यार कसो कोतसो तितले खावचें जायना म्हाका सोडता आनी कसं म्हळ्यार केलो पंत कसो की रूच आसता केलो पण ताका मीठ ना मिरसांग ना चेप्पे कसो आसता केलो पंत रुची असल्या केलो पण म्हाका बेळसलेले हाडून दवरतले जनसाची तशें जावन म्हाका हांव तेव्हाय समान रितीर खाता अय्यो हें बेळशेलां म्हूण सांगून सोणा म्हाका कोणें अनायास जावन कोणें म्हाका अन्न दिल्यार हांव तें बेळशेलां जाल्यार खाता ते दुसरे दिसा बूक जाली आजी बेळशेलां खावची नाका म्हूण सोणा म्हूण मेळना नातलें बेळशेलें जाल्यार व्हडणें कोणेंय दिता म्हूण तेंवय पळयना हांव हांगा आसचें न्हिदून म्हाका कोण कसो हाडून दिलें तें खाल्लें चड जाल्यार सोडलें ना मेळना नातल्यार तेंवय सोडलें केलो पंत म्हाका कोण की श्रद्धेन वो एक चांगू अवधूत मनीस म्हूण सांगून हाडून दिताची तेंवय खाता भक्तीन दिला तांणी तेंवय खाता केलो पण म्हाका तुच्छीकार करून एक अपमानान मेगलें अन्न उड्डोन वताची श्रद्धयोपाहृतं क्वापि कदाचिन्मानवर्जितं भुञ्जे भुक्त्वात कस्मिंश्चित् दिवानक्तं यदृच्छया. तशी ते अपमान करून मेगल्याद्रांत वाट्ट्यांत अन्न उडोवन चमकल्यार हांव खाता श्रद्धेन मोगान म्हाका कोणें हाडून दिल्यार तेंवय हांव खाता यो हें अपमान अन्न म्हूण सोणा हें श्रद्धेन दिलां म्हूण तागेलें चड निमगुया म्हूण तेंवय निमगिना केलो पंत म्हाका सकाळचें कसलेंय मेळना म्हूण आसता ते दन सोडता रात्री कसं की कोण की हाडून घालतात ते दन भोजन करता एक केलो पंत एक पंत जेवण करता मागीर वापस कोण की कसलें हाडून दिल्यार म्हाका भूक आसा म्हूण दिसल्यार दोनी पंतय जेवता तशी हांव क्षौमं मुदुकुलमजिनं चिरं वल्कलमेव वा वसेन्यदपि संप्राप्तौ दिष्टभुक्तुष्टधीरहं म्हळ्यार म्हाका हांव कसलें बेळशेल मेळ्ळें चांग मेळ्ळें रात्री मेळ्ळें सकाळ मेळ्ळें मानान एक श्रद्धेन हाडून घालें नैवे तिरस्कारान हाडून घालें खंयची रिती जाल्यार हांव तें अन्न स्विकार करता कसलें म्हणून हें म्हगेलें प्रारब्ध म्हूण लेखता कोणें श्रद्धेन हाडून दिलां वो कसो की म्हगेलें सत्कर्मा पळयला आजी श्रद्धेर अन्न हाडून दिलां म्हूण लेखता कोण की म्हगेलें तोंडार शीत उडोवन चमकल्यार म्हगेलें प्रारब्ध हांव भोगूं आशिल्लें तशें हांव इतलें अपमान केलें म्हाका जाल्यार जेवो हांव खावका न्हय म्हूण सांगून लेखून तें खाता तशें जावन कसलें कश्ट वो कसलें सूख येवो अन्न मेळ्ळो मेळना नशी राबो हें म्हगेलें प्रारब्धाचें भोग म्हूण लेखून हांव संतोशार आसता आनी हें मात्र न्हय म्हाका केलो पंत म्हाका कोणें रेशमे वस्त्र हाडून म्हगेल्या आंगार उडयताची अशी पडला न्हय हें न्हेसो पिंदिला मंगल घाला म्हूण तेंवय घालता तेंवय घालून भोंवता कोण की एक ते पिंतना आनीक कोण की म्हाका कापसा आंगाल हाडून दिता तेंवय न्हेसता केलो जन घरा नाका आशिल्ले मृगचर्म नारू मडी म्हळ्यार पळय तें कृष्णाजीन आनी वल्कल म्हणटाचे नारू मडी म्हळ्यार हाजे रुख्खाचे स्कीन तोगटे म्हणटा ताजेन आनी वस्त्र करतलीचे पुडे ते कोण की हाडून तें उडयता म्हगेल्या आंगार हांव तेंवय घालता पयलीं म्हाका पट्टे तोडप दिला रेशमेचो आजी कसले म्हाका परकट आंगाल दिता म्हूण निमगिना ते पट्टे तोडप परकट जाले कुडले कोण कसो हाडून दिले ते घालता तशें जावन म्हाका रेशमे वस्त्र जेवो कापसा वस्त्र जेवो मृगचर्म जेवो नारू बट्टे जेवो ना मागीर खंयचे एक परकट गिरकट खंयचेय वस्त्र जाल्यार जाता दितना एक वस्त्र पिंतना आनीक वस्त्र खंयचें येता तें हांव न्हेसता केलो पंत क्वचित् जयेधरोपस्ते तृणपर्णाश्म भस्मसु क्वचित् प्रासाद पर्यंके कशिपौवा परेचया केलो पंत हांव भुंयचेर न्हिदोन आसता केलो पंत तणा राशेर न्हिदोन आसता केलो पंत पल्ल्याचे हांतुळशी जावन आसता पळय दाटची ताजेर न्हिदोन आसता केलो पंत कसलेय मेळना पातोर गितोर मेळ्ळ्यार तांतूय न्हिदता बरी एक पंत कांय मेळना अशी गोबरां राशी स्मशानालय आसल्यार गोबरां राशी हाडून उडयली कोणें आसल्यार थंय हांव न्हिदता केलो पंत तांणी म्हाका आप्पोन व्हरताची यो आमगेल्या रमणेन तूं आमगेल्या घरान तूं यो आमी तुगेली सेवा करताची म्हूण आप्पोन व्हरता पळय तेदन थंय एक पर्यंक लायक
ಹಂಸ ತುಲಿಕ ತಲ್ಪ ಸಕಡ್ ದಿಲ್ಲರಿ ನಕ್ಕ ಕೆದ್ನ ಗೊಬ್ಬರ ನಿದುಚ ಆಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ಗಾಲ್ ಮಣ್ಮಣ ಅವ್ ತಂತು ನಿದ್ದತ ಮಣ ಹಜರ್ತು ಕಸಲೆ ಮಣ್ಮಳರಿ ಗೊಬ್ಬರ ನಿದ್ದಲರಿ ಪತ್ರ ನಿದ್ದಲರಿ ಮತ್ತಿಂತು ನಿದ್ದಲರಿ ಪಲ್ಲಾರ್ ನಿದ್ದಲರಿ ಹಂಸ ತುಲಿಕ ತಲ್ಪಾರ್ ನಿದ್ದಲರಿ मग मेगेल उद्देश कसलाय नींद कडची मांत्र म्हाका खंय न्हीद जाल्यार न्हीद पडटा म्हण तितले सकडी देहाचे द्वंद्व मिक्कून राबला तो कोण दत्तात्रेय ऋषी मागीर तो प्रहलादाले सांगता कसल सकडी करता पण म्हूण त्या पायच्या दिसाक अवधूत आणि प्रहलादाल संवाद पायच्या दिसा वापस आम्ही ऐकूया. कायेन वाचा मनसेंद्रियर्वा बुद्ध्यात्मनामा प्रकृते स्वभावात करोमि यद्य सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयेतत. आजी सांगेल ही भागवताची कहाणी परमात्माले गुरुंगेल चरणारविंदा समर्पण करता. श्री हरिकृष्णार्पणमस्तु.